Man iba-ibang aktibidad kan mga Nagenyo asin para sa mga Nagenyo tampok sa selebrasyon kan Charter Anniversary kan syudad. Uyaan report. Hali sa Barangay Balatas, dinarakan 70 anyos na si Nanay Nelly. Sa may Plaza Quezon, an manibaybang produkto kan sa Indang Farmer Association. Kabali naman an sa iyang gibong maalat asin bagas. Tang farmer baga, almost 4 months. So, bago magkaput ng biglang kwartao, di isa, habang nag-aalat-alat, di igwang substitute sa hanap buhay. Di wala, other source of income. Kadaklan agricultural products ang nakadisplay digdi. Pagkabanggi, igwamanin banseto, kung saan pwedeng maaprobitsaran an man iba-ibang kakanon. Nagkaigwamanin rondalya concert, kung saan ang talento naman kan mga Nagenyo sa musika, an ipigbida. Sa porsyon man na inikan Plaza Rizal, pigpapakaray na ninda Emeline an sa indang pwesto. Sa Hunyo 18 kaya hasta 23, bubukaan man digdi an First Kinalas Festival sa Naga City. 8 mga tindahan an malatag digdikan sa indang mga bersyon kan Kinalas, pun alas 4 nin hapon hasta alas 11 nin banggi sa nasambit na mga aldaw. Well, of course, we look forward na ma-promote at ma-empower yung mga Kinalas vendors. So, we're gearing up to promote and empower them through this promotions, marketing, saka na ho-hone din yung skill nila. Like this one is a whole new setup, 'di ba? Hindi sila nandun sa store nila. So iba yung tapos lahat ng kalaban nila nandito. Makukonsiderar man ining healthy competition na pigihiling kan grupo pati na kan lokal na gobyerno na makakatabang sa urog pang pag-uswag kan turismo kan syudad. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.